Ikato, adabun ma'an nas. Na ini. Mahalaga ini. May mahalaga. Matao din nagpasada ini. Kaya pasaran. Pangadatan sin ikaw papagkahimo. Pangadatan mo pamanusia. Chika biyaw ni baran. Asubay baran. Mauning pangadatan ko pamanus. Nabang di mo nakatumtuman ni kahapon, ni masilima bay. Nasiguro na bayaon. Hidya tula halulay baran mga pangadatan. Pangadatan sin manusia papagkahin niya manusia. Aun ba ita si mga ulama? Al-mudaratu ay al-mujamalatu as-syar'iyyah min akhlaqil mu'minin. Wahiya khafdul janah linnas. Walainul kalima. Wa tarkul igladhi lahum fil qawl. وَذَلِكَ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الْأُلْفَةِ. Yari na. Lima minit. Pangadatan din sa hindi kita lumabi. Tay, day nga mga pangadatan marayaw sin mga sila bariman usog babae, in magmarayaw sila. Biyan pag marayaw nila, khafdul janah linnas. Ayaw sila magtakabul pa mga manusia. Insuway mababaindahan nila. Pa mga manusia, hakar na sin Allah. Walinul kalima, lammalambot hanunot sila magkabtangan. Ayaw no tayo makaslako, microphone sa inyo. Lammalambot, mahanunot sila magkabtangan. Watarkul igladhi lahum fil qaw. Sarta titinggalan nila, hindi sila makabisara manusia. Sinuno, bisara mapangkal. Bisara gasod galit. Naramo nagbisara, hanunutabo ko niyang biso. Bangka nagkakalit, bisa niyang biso, baka kung kao. Okay na. Bang mahinang yadto, mababaindahan ta papag kay manusia, akarna sin Allah. Lamalambot kita, magbisara, akarna sin Allah. Damit kan di kita magbisara pangkal, magbungis pamanusia, akarna sin Allah. Min aqwa asbabil ulfa. Dahil mga hikakusog, dahil mga kasabab-sababan, hikakusog si pagkasipaglasa, si magtautay manghud, haakam Islam. Pila na inagkalo Muslim, sabab sin naglukat, piyamong sinabok Muslim. Amon mamungmong ba'y Muslim, sarta iyakarag tudlo-tudlo, na inyaw di makasandal, magto'y mamaka. Nakapaghiluhala. Nabukon niya ito pangadatan marayaw. Hijatulun tayo ito, halulayon tayo ito pabarangga. Baita, karna mawaya ko iwan sindi, na nauhid ko patuhan. Hihijatul mo imbaran mo, wala di mayaw ko pakaiwan ng pagkahimo manusia, bang di iya tumapinda kabuy mudag pakang kausing kamatay mo. Ingkatan hinang mo marayaw, intong basintuhan, magto pa mga tao, piagngian mo adan. Dumatong in Muslim usog babae haadlaw mahuli. Aha, excited sumudsulka. Karena binin dunya hipusin ibadat. Sa mangiin adat, papagkahi, ngayon po nalalain-lain, nagtatakat ka niya, yung mga piyangian niya adat. Wasatama hada, wakadafa hada, wa akalamala hada,
wa daraba hadha. Yato naglalain-lain, in bisaran niya mangi, in kyuhuman niya nakapaghinang mangi, in kiyaunin alta sinya ung kiyawanin alta lawayan niya yalungko, in biyaga niya pinasan niya, in piyag-asakan niya duho, di yato magmalidla patuhan, bang di ka muhukumon hadaratan sintuhan. Na hindi pagbayad dito bukon chiki, bukon kas, chikas. Ini pagbayad daw mahuli, amuna in tumbas karayawan sin sambahayang mo, tumbas karayawan sin puasa mo, tumbas karayawan sin amal ibadat mo, amo yan pwede pagbayad mo ang mga tao, piyagian mo andan. Mabaya ka mo. Di, isa na namumudas na kumnamuasa. Tuyo na kita nagpuasa. Tuyo na kita magpuasa o si katuta pakaibanan. No, no way. Okay na? Napaka no way. So why on way magmarayaw ka? Oh, by the way, time na? Tumutog kita hawi. At least iri kita hadaan marayaw. Okay, balikan ko, murah-murahan, ya pagbarakat ka to sintuhan, in mga ini, bukon ba ini pangaji bago? Pangaji daan ini, sa magkalawa aja kato. Batin iman, si manusia, magtaas, magbaba, magsuod kuwa. Biya dahato si pangadatan, magtaas, magbaba, magsuod kuwa. Bangsa ko timaas, in iman, timaas indayaw si pangadatan. Bang miyawa in iman, miyawa in pangadatan. Bang nakawa in iman, nakawa in pangadatan. Sukna mariwa hinaran. Iwang kabulan puas, magkanam hakusinan. Ayaw malasa lag kamusin away mo na niya. Kusog babay kanyo, tiya parakag kamusin tungan. Karena kamunanin Muslim, na mamakay si Panginoon sin akam Islam, bari iman patuhan, sa lago-lago pakayan niyo, amunin pangadatan sa lingkat-lingkat, kawayaan sin Tuhan na Panginoon sin akam Islam, pangadatan sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, amunain Quran, nanay nga sabab yato, murah-murahan, diya pagbarakat kato sin Tuhan, akawi tatumatap, sambil pakamatay tatumatap, in Islam, pangadatan. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.